നമസ്കാരം, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ, കൂച്ചുപുടി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം കേരള. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് കൂച്ചുപുടി. ഇന്നിവിടെ കൂച്ചുപുടിയിൽ വളരെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചേരിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിഘ്നേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. ഭഗവതിയുടെ പാർവതിയുടെ മുഖം സൂര്യനെ കണ്ട് വിടരുന്ന താമര പോലെ ഉദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഗണപതിയെ കാണുമ്പോൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഗണേശൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഗജാനന പത്മാർക്കം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അഗജാനന പദ്മാർക്കം അഗജാനന പദ്മാർക്കം ഗജാനനം അഹർനിശം ഗജാനനം അഹർനിശം അനേകദം തം ഭക്താനാം അനേകദം തം ഭക്താനാം ഏകദന്തം ഉപാസ്മഹേ ഏകദന്തം ഉപാസ്മഹേ ഉപാസ്മഹേ മണ്ടോദരി ശബ്ദം. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കൂച്ചുപുടിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിനമാണ്. ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ശബ്ദത്തിനുള്ളത്. ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മണ്ടോദരി ശബ്ദത്തിലൂടെ മണ്ടോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഈ കഥ പറയുന്നത് ഒരു ദേവദാസി തൻ്റെ രാജാവിനോടാണ്. അപ്പോൾ ദേവദാസി ആദ്യം തന്നെ തൻ്റെ രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങേപോലെ ഒരു മഹാൻ വേറെ ഇല്ല, അങ്ങേക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളുണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും എല്ലാം നിപുണനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് സകല ആന്ധ്രയുടെയും കർണാടകയുടെയും നൃപതിയായിട്ടുള്ള അങ്ങേ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണ്ടൂകത്തിൻ്റെ കഥ പറയാണ്. മണ്ടൂകം എന്നത് തവള. അപ്പോൾ ഒരു തവള ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു അരുവിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാടിൻ്റെ വർണ്ണനയാണ് ആദ്യം. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വന്യജീവികളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ ഒരു തവള ജീവിക്കുകയും ആ തവളയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുകയാണ്. മണ്ടൂകത്തിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി മണ്ടോദരി എന്ന സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ മണ്ടോദരി ആ കാട്ടിലിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാവണൻ ആ വഴി വരികയും രാവണൻ മണ്ടോദരിയെ കാണുകയും മണ്ടോദരിയോട് അത്യധികം ഇഷ്ടം തോന്നുകയും വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തം. അപ്പോൾ രാവണൻ ആരാണെന്നോ മണ്ടോദരിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നിരസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാവണൻ തന്നാലാവുന്നതെല്ലാം തരാം. സ്വർണം വേണോ, ആഭരണങ്ങൾ വേണോ, വസ്ത്രം വേണോ, ഇനി ദേവന്മാരുടെ കാമധേനുവിനെ കൊണ്ടുതരാം, വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മീദേവി തന്നെ തോഴിയായിട്ട് കൊണ്ടുതരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും മണ്ടോദരി സമ്മതിക്കില്ല. അവസാനം രാവണൻ പറയാണ്, ഞാൻ രാവണനാണ്, ലങ്കയിലെ
രാജാവാണ്. എനിക്ക് 10 തലകളും 20 കൈകളുമാണ് ഉള്ളത്. ആ 20 കൈകളും ചേർത്ത് ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കൂടെ വരൂ, എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അധികമൊന്നും രാവണൻ സംസാരിക്കില്ല. മണ്ഡോദരിയെ വിളിച്ച് ലങ്കയിലേക്ക് തൻ്റെ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കഥ. ഈ കഥ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജാവിനോട് പറയുന്ന ദേവദാസിയാണ് മണ്ഡോദരി ശബ്ദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ മണ്ഡോദരി ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രയിലുള്ള ദേവദാസികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. അതിന് പുതിയതായിട്ട് കൂച്ചുപുടി രൂപത്തിലേക്ക് ഞാൻ റീകൊറിയോഗ്രഫിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡോദരി ശബ്ദം, രാഗമാലിക, താളമാലിക. ధణత ధణ ధణత ధణ దత్త ధణత ధణ ధణత ధణ తాత ధణత ధణ ధణత ధణ దత్త ధణత ధణ ధణత ధణ తాత ధణత ధణ ధణత ధణ దక దిగు దక తది కిటతు తది కిటతు తది కిటతు. రాజాధిరాజ వీర ప్రతాప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప రాజాధిరాజ వీర ప్రతాప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప సకలాండనిఖిల కర్ణాటక భానుతేజ శ్రీకృష్ణరాయ భూప సకలాండనిఖిల కర్ణాటక భానుతేజ శ్రీకృష్ణరాయ భూప మగుడమాణిక్య శాస్త్ర కిరణ శ్రీకృష్ణరాయ భూప నవరత్న చకిత సింహాసనధిప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప. సంగీత సాహిత్య సంగీత సాహిత్య సాహిత్య నృత్య శిల్పాదిగణనకు కృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప. తగ దిగు తగ తది కిటతు తది కిటతు తది కిటతు. కళలకు నెలవైన మాదేవి కళలకు నెలవైన మాదేవి కళలకు నెలవైన మాదేవి కళలకు నెలవైన మాదేవి కలవై రాజు తన భూమి కనియుంపుగా నడిగించెద కనియుంపుగా నడిగించెద రాజాధిరాజ వీర ప్రతాప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప. తగ దిగు తగ తది కిటతు తది కిటతు తది కిటతు. మండూక భరత క్రమమే 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 మండూక భరత క్రమమే. తక్కిడ గిడ దగ దిక్కిడ గిడ దగ దిమిత దిమిత దిమి దిమిత దిమిత దిమి దిమిత దిమిత దిమి దిమిత దిమిత దిమి జునుడా దగదా జల 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 గాడుడు జల జల బుడు జల 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 గాడుడు జల జల బుడు కిల 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 నాడుడు కిల జల బుడు. నగ గణ 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 గౌ డగ గడ 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 గౌ జగ గజ 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 జగ 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 గజ 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 గౌ నగ గణ 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 గౌ డగ గడ 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 గౌ జగ గజ 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 గౌ నగ 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 నగౌ డగ 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 డగౌ నగ నగ నగౌ డగ డగ డగౌ నగౌ డగౌ డగౌ నగౌ నగౌ డగౌ కుడగ డగౌ 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 కుడగ నగౌ డగౌ జౌరా. అడి నిడు నిడు నడు దిగి 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 అడి నిడు నిడు నడు దిగి 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 నడ నడ నడు నీ సంత సంగుతో నడ నడ నడు నీ సంత సంగుతో
కిడతక తా కిడతక తా కిడతక తా తత్త కిడతక తత్త కిడతక తత్త కిడతక తా తా కిడతక తా తత్త కిడతక తై తరిగిడతోం 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 కిడతక తరిగిడతోం కిడతక తరిగిడతోం కిడతక తరిగిడ కలువగమరగన జైనకు జైగిన తాందమారుద బృందములై కలువగమరగన జైనకు జైగిన తాందమారుద బృందములై నడుముల జచ్చిన మండూకౌమిది నడుముల జచ్చిన మండూకౌమిది తక దిక్కు తక తదికిటతోం తదికిటతోం తదికిటతోం. ఓయమ్మ మాధవి, మండూకము విధి ప్రేరణమున మండోదరి ఆ మండోదరి వర్ణక్రమము విన్నవించన. నగగ నగ నగ నగగ నగ నగ నగగ నగ 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 డగగ డగ డగ డగగ డగ డగ డగగ డగ 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 జగగ జగ 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 జగం నగగ నగ నగ నగం డగగ డగ డగ డగం జగగ జగ జగ జగం భూషిత లతాంత విభూషణ 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 జాలమాతిర హంసాలస 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 దిగి దిగి తాం ధిక్ తై తాం తాం. మిగ శ్యామణ కోమళ నీరజాచలన హరిణలోచనీ మండోదరీ మండోదరీ ఆ మండోదరీ హాయ్ ధన ధనత జణుత ధిమితాం జోను జోనుత జోనుత ధిమితాం ధన ధనత జణుత ధిమితాం జోను జోనుత జోనుత ధిమితాం తద్ధిత్తా ధిమికిటతాం తద్ధిత్తా ధిమికిటతై తగతి కుతక తదికిటదోం 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 డగ 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 డారు ఖడ్గము దగ 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 మెరియగ డగ 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 డారు ఖడ్గము దగ 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 మెరియగ నిగ నిగ హారము గణమున మెరయన నిగ నిగ హారము గణమున మెరయన పిరు ప్రగల భుజ మండలు మెరియగ పిరు ప్రగల భుజ మండలు మెరియగ తరికుట తాం తగు ధిత్తగు తై ధిమికిట ధిమికిట దొద్దోదింద తరికుట తాం తగు ధిత్తగు తై ధిమికిట ధిమికిట దొద్దోదింద తక దిక్కు తక తదికిట తోం తదికిట తోం తదికిట తోం. లంకేశుంఠిత విమల కోమళ లంకేశుంఠిత విమల కోమళ లంకేశుంఠిత విమల కోమళ లంకేశుంఠిత విమల కోమళ లలనానకు దిగు విమల కోమళ లలనానకు దిగు విమల కోమళ తక దిక్కు తక తదికిట తోం తదికిట తోం తదికిట తోం. ఓయమ్మ మాధవి, రూప లావణ్య కోమళ కుసుమ బొనియక ఆ మండోదరిని గాంచి రావణాసురుడు మోహితుడై
సమ్మోహితుడై సమ్మోహితుడై నం తకు జం తకు నం తకు జం తకు తై తరికిటదో తరికిటదై కిటతక నం తకు జం తకు రం తకు నం తకు తాం తరికిట ధీం తరికిట ధీం జం తకు నం తకు నం తకు జం తకు రం తరికిటదాం తరికిటదై కిటతక నం తకు జం తకు రం తకు నం తకు తాం తరికిట ధీం తరికిట ధీం కిటతక తాం తాం తతక తాం తతక ధీం తతక ధీం తతక తాం తాం తతక తాం తతక ధీం ధీం తతక ధీం తతక తాం తతక ధీం ధీం తతక ధీం తతక తాం తాం తతక తాం తతక ధీం ధీం తతక ధీం తతక తాం తాం తతక తాం తతక ధీం ధీం తతక ధీం తతక తాం తాం తతక తాం తతక ధీం ధీం తతక ధీం తతక తాం తాం తగదిగుతక తదిగిటతో 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 ముద 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 దశకండుడు ముద 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 దశకండుడు కోమళలలన సమ్మోహితుడై కోమళలలన సమ్మోహితుడై కోమళలలన సమ్మోహితుడై కోమళలలన సమ్మోహితుడై కోమళలలన సమ్మోహితుడై సరసుని చేరిన మండోదరిదో సరసుని చేరిన మండోదరిదో సరసుని చేరిన మండోదరిదో చేరను లంకాపురికి చేరను లంకాపురికి చేరను లంకాపురికి తగదిగుతక తదిగిటతో 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 రాజాధిరాజ వీర ప్రతాప శ్రీకృష్ణరాయ భూప శ్రీకృష్ణరాయ భూప బహుపర 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 తత్త ధణత ధణ ధణత ధణ రాత ధణత ధణ ధణత ధణ రత్త ధణత ధణ ధణత ధణ రాత ధణత ధణ ధణత ధణ రత్త ధణత జణు రాత ధణత జణు రక్క ధిన తప్ప
ശൂർപ്പണഖ. രാമായണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശൂർപ്പണഖ. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പരിചിതമായിട്ടുള്ള, എന്നും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിരൂപയായിട്ടുള്ള രാക്ഷസിയായിട്ടുള്ള ശൂർപ്പണഖ. അതല്ലാത്ത ഒരു ശൂർപ്പണഖയാണ് ഞാനിവിടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനിച്ചപ്പോൾ ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് മീനാക്ഷി എന്നായിരുന്നു. അതിസുന്ദരമായ കണ്ണുകൾ ഉള്ളവൾ എന്ന്. അപ്പോൾ അത്ര സുന്ദരമായ കണ്ണുകൾ ഉള്ളവൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ വിരൂപയാകുന്നു? രാവണന്റെ സഹോദരിയാണ്. തൻ്റെ പാരമ്പര്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അച്ഛൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് മഹിമയുള്ള കുലത്തിൽ ജനിച്ചവളാണ് ശൂർപ്പണഖ. മാത്രമല്ല ലങ്കയിലെ യുവരാജ്ഞി കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശൂർപ്പണഖ വനാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷനെ കാണുകയും അവരോട് വളരെയധികം പ്രണയം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അദ്ദേഹം രാമനാണ്. രാമനും ലക്ഷ്മണനും തനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ, ശൂർപ്പണഖയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയും ശൂർപ്പണഖ അത്യധികം ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സീതയുടെ നേരെ പായുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാള് ഉയർന്ന് താഴ്ന്ന് ശൂർപ്പണഖയുടെ മൂക്ക് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കഥ. ഇതിലെ ശൂർപ്പണഖ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശൂർപ്പണഖയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖം വിരൂപമാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ത്? ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശൂർപ്പണഖ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ പുഴയുടെ തീരത്ത് വന്ന് നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മുഴുവനും രക്തവർണ്ണമായി മാറിയതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മൂക്ക് ഛേദിക്കപ്പെട്ട് ആ രക്തം ഒഴുകി ആ നദി മുഴുവനും ചുവപ്പായി മാറിയത് എന്നും അവരെങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്നെ ഇങ്ങനെ വിരൂപയാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയാലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നില്ല. ഞാൻ ശൂർപ്പണഖയാണ്, യുവരാജ്ഞിയാണ്, രാവണൻ്റെ സഹോദരിയാണ്. എത്ര നന്നായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാനാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി എന്ന് പറയുന്ന, എല്ലാം ഒരു ശൂന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറയുന്നു ശൂർപ്പണഖ. ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ശൂർപ്പണഖ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, സ്ത്രീക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇഷ്ടങ്ങളും ഇച്ഛകളും പാടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആണോ ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നാ ദോഷമേമി മതിമെച്ചിനച്ചിന പുരുഷന് വലച്ചു വരിഞ്ചുടയ. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതാണോ തെറ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ശൂർപ്പണഖയ്ക്ക് സമൂഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ശൂർപ്പണഖ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്കയിലെ യുവരാജ്ഞിയാണ്. അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ജീവിതവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർ രാക്ഷസിയാകുന്നില്ല. അവർ അച്ഛൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കുലമഹിമയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ശൂർപ്പണഖ. ഇതിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബ്ണിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സംഗീതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് DSV ശാസ്ത്രി, അഗെയിൻ ഫ്രം ഹൈദരാബാദ്. ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റും കൊറിയോഗ്രാഫിയും എൻ്റെ തന്നെയാണ്. ശൂർപ്പണഖ.
ఈ స్త్రీత్వమును నశ్యము చేసి నా దోషము అది నచ్చిన పురుషుని వలచి వరించు. నేను శూర్పణఖను, యువరాణిని, త్రిభువన విజేత లంకేశ్వరు తారాల సోదరిని. అంతటి వైభవోపేతమైన జీవితం నేడు శూన్యం. రామ రామ లక్ష్మణ! తత్తద్ధిం తక్కతద్ధిం తత్తద్ధిం తక్కతద్ధిం తత్తద్ధిం తక తద్ధిం తక తక తద్ధిం తక తద్ధిం తక తత్తద్ధిం తక తక తద్ధిం తక తరికిట తకధిం తరికిట తకధిం తరికిట తక విశాల నేత్రిని ప్రవిమల గాత్రిని విశ్వవసు బ్రహ్మ ప్రియపుత్రిని తత్తదిన్నతం తత్తదిన్నతం తదిన్నతం తద్దింగిణత తత్తదిన్నతం తత్తదిన్నతం తదిన్నతం తద్దింగిణత తత్తదిన్నతం తదిగిణత తత్తదిన్నతం తదిగిణత తదిన్నతం దిగిణత 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 తదిన్నతం తదిగిణత 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 తదిన్నతం తద్దింగిణత 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 విశాల నేత్రిని ప్రవిమల గాత్రిని 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 విశ్వవసు బ్రహ్మ ప్రియపుత్రిని విశ్వవసు బ్రహ్మ ప్రియపుత్రిని విశాల నేత్రిని ప్రవిమల గాత్రిని విశాల నేత్రిని ప్రవిమల గాత్రిని విశాల నేత్రిని తక్కడతగజం తక్కడతగజం త ది ది న తుం తక్కడతగజం తక్కడతగజం త ది ది న తుం తక్కడతగజం తక్కడతగజం తదిగిణత తక్కడతగజం తక్కడతగజం తదిగిణత తక్కడతగ తదిగిణత తక్కడతగ తదిగిణత కిడతగ తదిగిణత కిడతగ తదిగిణత తగ తదిగిణత తగ
తద్దిగిణత తదిగిణతం తగదదిగిణతం తగదిగు తదిగిణతం తదిగిణతం తగదదిగిణతం తగదిగు తదిగిణతం తదిగిణతం తగతదిగిణతం తగతిగు తదిగిణతం సుందరాంగిని నే శూర్పణఖను ఈ దండకారణ్య విహారిణి 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 కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని మేను పులకించే ఆతనిని గన కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని మేను పులకించే ఆతనిని గన కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని మేను పులకించే ఆతనిని గన కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని మేను పులకించే ఆతనిని గన మేను పులకించే ఆతనిని గన కనుగొంటినటనొక రాకుమారుని మేను పులకించే ఆతనిని గన అరవిందాక్షుడు విశాలవక్షుడు అపరమదనుడా శ్యామలాంగుడు అరవిందాక్షుడు విశాలవక్షుడు
అపరమదనుడ శ్యామలాంగు ధరింతు స్వర్ణ భూషణముల వలువల నావాని గజేసెద వాణి మదిగే నీచి ధరింతు స్వర్ణ భూషణముల వలువల నావాని గజేసెద వాణి మదిగే నీచి మోహము కలిగేను అతనిగా నినంత దేహమదేమో వివశం మాయను మోహము కలిగెను అతనిగా నినంత దేహమదేమో వివశం మాయను వివశం మాయను వివశం మాయను వివశం మాయను
వలపును తెలుపగా వలదని పొమ్మని పులకించక తన తమ్ముని చూపెను. వలపును తెలుపగా వలదని పొమ్మని పులకించక తన తమ్ముని చూపెను. వలపును తెలుపగా వలదని పొమ్మని పులకించక తన తమ్ముని చూపెను. అగ్నిద్యుతులతో అలరునతని చేర అతడాగ్రహమున కురూపిని చేసే. తమ్ముని తన మనసు తెరచి తాపము తప్పిన తప్పనదెల్ల రమణికి వంచే కలగదెల్ల. నా దోషమేమి? నా దోషమేమి? ഇന്നത്തെ ഈ കച്ചേരി ഒരു അഷ്ടപതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ ജയദേവരുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള സഖി ഹേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഷ്ടപതി. ഇതിൽ രാധ കൃഷ്ണനെ ഓർത്ത് സഖിയോട് പറയുന്നതാണ് ഇതിവൃത്തം. കൃഷ്ണനുമായി താൻ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സമയം രാധ ഓർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സഖിയോട് പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ, എൻ്റെ കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരൂ. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു രാത്രി, എനിക്ക് വളരെയധികം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായി അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം നാണം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നോട് വളരെ മൃദുലതരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയും. എൻ്റെ വസ്ത്രം അദ്ദേഹം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരൂ. തളിരിലകൾ കൊണ്ട് ഒരു ശയ്യ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പങ്കിട്ട സമയവും അവർ ഓർത്തെടുക്കുകയും സഖിയോട് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ കൃഷ്ണനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരൂ എന്ന് പറയുന്ന രാധയാണ് ഇതിവൃത്തം. സഖി ഹേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഷ്ടപതി. ഇത് ഹിന്ദോളത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മിശ്രജാപ്പ താളം. നന്ദി.
सखी है सखी है सखी है सखी है केशि मथनम उदारम निभृत निकुञ्ज गृहं गतया निशिरहसि निलेय वसन्तम् निभृत निकुञ्ज गृहं गतया निशिरहसि निलीय वसन्तम् चकित विलोकित सकल दिशा चकित विलोकित सकल दिशा रतिरभसि भरेण हसन्तम् रतिरभसि भरेण हसन्तम् सखी है केशि मदन मुदारं सखी है केशि मदन मुदारं सखी है केशि मदन मुदारं रमय मया सह रमय मया सह रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् सखी है सखी है प्रथम समागम प्रथम समागम प्रथम समागम लज्जितया प्रथम
समागम लज्जितया पटु चाटु षटैर् अनुकूलम् मृदु मधुरस्मित भाषितया मृदु मधुरस्मित भाषितया शिथिलीकृत जघन दुकूलम् शिथिलीकृत जघन दुकूलम् सखी केशि मथन मुदारम् केसलय शयन निवेशितया चिरमुरसि ममैव शयानम् केसलय शयन निवेशितया चिरमुरसि ममैव शयानम् कृतपरिरम्भण चुम्बन कृतपरिरम्भण चुम्बनया परिरभ्य कृताधर पानम् कृतपरिरम्भण चुम्बनया परिरभ्य कृताधर पानम् सखी हे केशि मदन मुदारम् रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् रमय मया सह रमय मया सह रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम् सखी है सखी है सखी